अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर से हम हाजिर हैं चैप्टर 1 के एक और टॉपिक के साथ, जो कि है लिविंग थिंग्स, या फिर यूँ कहे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जानदारों की खसूसियात। तो चलिए इसे सीखते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको मालूम है, ज़िंदगी हमारे इर्द गिर्द हर तरफ मौजूद है। फ़ज़ा में कई किलोमीटर से लेकर कई मीटर ज़मीन की सतह के नीचे तक ज़िंदगी का वजूद है। अब आप जानेंगे कि वो कौन सी चंद चीज़ें हैं जो ज़िंदगी की तमाम किस्मों में मुश्तरक हैं। तो आइए सीखते हैं, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों की खसूसियात। सबसे पहली खासियत आ जाती है जानदारों की कि जानदार जितने भी होते हैं वो हरकत करते हैं ताकि वो ग़ज़ा तलाश करें, शेल्टर यानी कि पनाहगाह तलाश करें और ख़तरात से अपने आप को बचाएं। दूसरी जो खासियत आ जाती है जानदारों की, वो है कि इनके जिस्मों में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जानदार के अंदर बहुत ही पेचीदा कीमियाई रद्द-ए-अमल या तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। ये रद्द-ए-अमल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी काम सरअंजाम देते हैं, जिसमें खुराक को टुकड़ों में तोड़कर हज़म करना शामिल है ताकि इसे इस्तेमाल किया जा सके, तवानाई हासिल करने, खुराक बनाने, नए खुलिये बनाने, जिस्म के अज़ा की मुरम्मत के लिए और भी बहुत कुछ। तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे बिल्डिंग न्यू सेल्स की। जब हम खुराक खाते हैं तो वो खुराक खून में तब्दील हो जाती है। खून हमारे पूरे जिस्म में गर्दिश करना शुरू हो जाती है, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिल रही होती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी मिलती रहती है। न्यूट्रिएंट्स से मुराद प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। इसके अलावा अगर हम देखें, हमारे जिस्म में कोई भी हिस्सा अगर डैमेज हो जाता है तो वो भी रिपेयर हो जाती है। नेक्स्ट खासियत आ जाती है जानदारों की कि जितने भी जानदार हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अफजाइश नस्ल करते हैं। या तो वो अंडे देते हैं या फिर बच्चे पैदा करते हैं, और इस तरह से जानदारों में जो खासियतें होती हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती है, और ये खसूसियात डीएनए की वजह से नस्लों में मुंतकिल होती रहती है। अगर डीएनए के बारे में आपको कुछ सीखना है तो आप जाके 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और 3 चेक करें प्लेलिस्ट में। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स नंबर 4 की, कि जितने भी जानदार हैं वो ग्रो करते हैं। हम बीजों को उगाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, जिससे हमें नई फसलें मिलती हैं। इसी तरह से जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह, वो भी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो खासियत है जानदारों की, वो ये है कि जितने भी जानदार हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट में, यानी कि रद्द-ए-अमल दिखाते हैं, इन्वायरमेंट में होने वाली तमाम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान गर्म चीज़ों को छूते ही रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, या तो गर्म चीज़ के ऊपर से हाथ हटा देते हैं या कोई और किस्म की रिएक्शन आप देख सकते हो। पौधों की बात करें तो सनफ्लावर जैसे उसमें आम एग्जांपल आ जाती है कि सनफ्लावर सूरज की रोशनी को महसूस करके अपना रुख बदलते रहते हैं। एक और एग्जांपल मैं यहाँ दे रही हूँ टच मी नॉट प्लांट की, जिसको हम उर्दू में कहते हैं चुई मुई, यानी इसके पत्तों को अगर हम छू लें, पत्ते अपने आप को समेट लेते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट खासियत आ जाती है जानदारों की कि जितने भी जानदार हैं वो ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। इंसान नाक से सांस लेते हैं, वो हवाएं खींचते हैं, अंदर की जानिब लंग्स में जाते हैं, फिर लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज होती है। अर्थ वर्म्स वो ज़मीन में रहते हैं जब तक उनका स्किन गीली रहती है, वो अपने गीले स्किन के ज़रिए से सांस लेते हैं। मछलियाँ अपने गिल्स के ज़रिए से सांस लेते हैं। फ्रॉग्स जो है लंग्स के ज़रिए से सांस लेते हैं, और सर्दियों में फ्रॉग्स हाइबरनेशन करते हैं, यानी स्किन के ज़रिए से उसी दौरान सांस लेते रहते हैं। इसके अलावा स्पाइडर की आपको पिक्चर दिखाई जा रही है कि इनमें बुक लंग मौजूद होते हैं, जिसके ज़रिए से सांस लेते हैं। चिकन इसी तरह से लंग्स के ज़रिए से, और स्पंज ये भी सांस लेते हैं। नेक्स्ट खासियत जो सबको मालूम होगी शायद, कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो खाना खाते हैं, यानी कुछ ना कुछ खाते हैं। जैसे हम इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ों को खाते हैं, गोश्त, सब्ज़ियाँ, सब कुछ खाते हैं। जानवर जितने भी किस्म के होते हैं वो उन सब का तो आपको मालूम है कि वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं। पौधे इसी तरह से 2 तरह के होते हैं। बाज़ ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं, बाज़ ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। सनलाइट के ज़रिए से वो अपना
خوراک تیار کرتے ہیں۔ نیکسٹ خاصیت آ جاتی ہے جانداروں کی کہ جاندار مرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے لیونگ تھنگس آر میڈ آف سیلز، یعنی کہ جاندار خلیوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی جاندار ہیں، اگر حیوان ہے تو ان کے خلیے خاص قسم کے ہوتے ہیں، پلانٹس کے خلیے خاص قسم کے ہوتے ہیں، ہیومن کے خلیے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کا جسم دیکھی جائے تو انسانی جسم کے اندر بہت سارے اعضاء موجود ہیں، ہر ایک اعضاء مختلف کام انجام دیتے ہیں، اور جسم کے ہر ایک اعضاء جو ہے خاص خلیوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹائپ کے خلیے مل کر ایک جاندار کو بنا دے۔ اب جیسے میں نے جانداروں کی بات کی تو اس میں دو طرح کے جاندار بیسکلی آتے ہیں خلیوں کی بنیاد پر۔ ایک وہ جاندار جس کا جسم ایک خلیے سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یونی سیلولر آرگینزمز۔ ایسے جاندار عموماً ہمیں عام آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے۔ اس میں آ جاتے ہیں امیبا، بیکٹیریا اور پیرامیشیم۔ دوسرا وہ جاندار ہے جس کا جسم بہت سارے خلیات کا مل کر بنا ہوا ہوتا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ملٹی سیلولر آرگینزمز۔ پلانٹس، اینیملز، خود انسان یا کیڑے مکوڑے جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ سب ملٹی سیلولر ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ جانداروں میں ریگولیشن کا ایک نظام بنایا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ہمارے جسم میں اگر کوئی خوراک جاتی ہے یا ہمارے جسم کی کوئی ضروریات ہوتی ہے، وہ ریگولیشن قائم رکھتے ہیں اپنی، یعنی کہ وہ کمی بیشی کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے بھی ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتی ہے کہ ہمارے جسم میں کون سی چیز کی کمی ہو رہی ہے اور ہمیں کس طرح سے اس چیز کو پورا کرنا ہے۔ جیسے کہ ہمارے جسم میں سرکولیشن کا ایک سسٹم موجود ہے، یعنی کہ خون گردش کرتے رہتے ہیں۔ خون کے گردش کے دوران ہمارے جسم کو جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، فار ایگزامپل نیوٹرینٹس چاہیے، ہمارے جسم کو آکسیجن چاہیے، تو اسی دوران ہی ہمارے جسم کو خون کی گردش کے دوران خون کے ذریعے سے نیوٹرینٹس ملتی رہتی ہے، پروٹینز، وٹامنز، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس، یہ چیزیں ہمارے جسم کو ملتی رہتی ہیں۔ جسم کے تمام خلیات ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آکسیجن ملتی رہتی ہے ہمارے جسم کے ہر ایک سیل کو، اگر ان کو آکسیجن نہ ملے تو مطلب خلیات مر جائیں گے۔ اسی طرح سے ہر ایک جاندار میں یہ سسٹم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ویسٹ جو چیزیں ہوتی ہیں، فالتو مادے، ان کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ انسانی جسم میں بھی اسی طرح سے خون کی گردش کے دوران فالتو مادوں کا اخراج بھی ہوتا رہتا ہے، یعنی لنگز کے ذریعے سے کاربن ڈائی آکسائڈ جب ہم سانس چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران خارج ہوتی ہے۔ کڈنیز کے ذریعے سے یورین خارج ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی جاندار کے جسم میں ویسٹ جو مٹیریلز ہے وہ خارج نہ ہو تو وہ جاندار مر جائے گی، یا پھر ان کا کوئی نہ کوئی حصہ ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اسکن کے ذریعے سے ہمارے جسم میں سے نمکیات خارج ہوتی رہتی ہیں، ہم سویٹنگ کرتے ہیں، یعنی کہ پسینے خارج کرتے ہیں۔ میں یہاں اگزامپل دے رہی ہوں انسان کے جسم میں ایک اور ریگولیٹری سسٹم کی، وہ ہے کہ اگر ہمارا جسم ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے تو دماغ فوری طور پر ہمیں اطلاع دے دیتی ہے کہ آپ نے پانی پی لینا ہے، تو اس طرح سے ہمارا جسم پھر ہائیڈریٹڈ رہتا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ درجہ حرارت جسم کی بڑھ جاتی ہے خصوصاً گرمیوں میں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ سویٹنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم پھر دوبارہ سے نارمل ہو جاتی ہے، یعنی کہ ٹھنڈک محسوس کرنے لگتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ نے لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ خصوصاً جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز سے آپ اپڈیٹڈ رہ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ انسٹاگرام پہ بھی آپ نے ہمیں فالو کرنا ہے۔ نئے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔